Uy! Panis ka, Bon! Kuya Niki, pinasa kay Toliba. Good for 2. Pinasa. Nakuha ni Tani. Nice! Nice! Nice, Leland! Lipas, good for 2. Walang bababa! Number 13. Good for 2. Liban. Paso number 13. Napakuha ng Taiko, dumiretso, pumasa. Number 13. Parang correction yan. Lipas. Nakakalima ka na. Renan! Patay! Di pumasok Diba, ito na, rebound kay Kuya Magahis. Guys, di na tumitira Yes, sila. Paso patay! MVP. Time out!